हेलो एवरीवन, हम लोग जा रहे हैं आज हमारे असम का सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा सर आने वाला है। इसी को हम देखने के लिए सभी लोग बस में जा रही है और हम भी बस में एंट्री हो चुका है, इसलिए हम भी जाने के लिए तैयार हो चुका है। 10 बजे पर सीट का है और यहाँ पे देखो हमारे पास पेज नंबर है और हम भी अंदर पहुँच चुके हैं और यहाँ पे सीट नहीं मिला था मेरे को, लेकिन दूसरा जगह पे भेज दिया और मेरे को सीट मिला। मैंने और मेरी लोगों के साथ बैठ लिया, पूरा मजा लिया कुछ क्या। यहाँ पे देखो बीजेपी स्कीम ना कि एंटर जरूर देखो गाइस। सीट कमा ने हमको भी सीट दे दो भाई, हमको भी सीट दे दो। Duporang ne bang, ini. Duporang ne. Duporang ne kali so. Lupa nama kala bang Yowa. Oh iya wah. अभी जो हिमंता सीएम नामा आने वाला है यही जगह पे हम लोग पहुंच चुके हैं और आने वाले हैं और बाद हम इंतजार कर रहे हैं उसी को हमारे सब भी लोगों ने। हम लोग यहाँ पे आ चुका है। हेलो भाई, वेलकम टू बैक। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो कल्चर है, हमारा मिसिंग ग्रुप का ड्रेस है, कैसे लगा कमेंट में जरूर बताओ। ये जो कल्चर देख रहा है ये हमारा मिसिंग ग्रुप का है ड्रेस। यहाँ पे देखो गाइस तमाम आ रहा है, मामा मामा बोल के सब सुना रहा है गाइस। সকলোৰে খবৰ ভাল। সকলোৱে মোৰ লগত একেলগে ক'ব, গানখিনি বন্ধ কৰিলে ভাল আছিল। ভাৰত মাতা কে, ভাৰত মাতা কে। নৰেন্দ্ৰ মোদী, দিলীপ শইকীয়া, উৎপল বৰা, বন্দে বন্দে मातरम। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, আজি মই লৈ ল'ম দুআষাৰ মই কৈ লওঁ তাৰপিছত লৈ ল'ম। আজি আমাৰ জন আশীৰ্বাদ যাত্ৰাৰ তৃতীয়টো দিন। আজি আমি গহপুৰৰ পৰা এই তৃতীয় দিনৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু আপোনালোক সকলোৰে আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ। এই জন আশীৰ্বাদ যাত্ৰাৰ মূল লক্ষ্য হ'ল 2026 চনৰ এপ্ৰিল মাহত যি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব তাত আপোনালোক সকলোৱে যেন ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক ভোট দি জয়যুক্ত কৰে, আমাক আকৌ এবাৰ যাতে আপোনালোকে আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰে। আপোনালোকে বিজেপিক ভোট দিবনে নিদিয়ে? বিজেপিক ভোট দিবনে নিদিব? মই এটা কথাই ক'ম, যোৱা 5 বছৰত আপোনালোকে দেখিছে যে গহপুৰত মই যিমান প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ, কনকলতা বিশ্ববিদ্যালয়ে হওক, আমাৰ গোলাঘাট গহপুৰ সংযোগী টানেলে হওক, আজি সকলোবোৰ কাম বাস্তৱত ৰূপায়িত হোৱাৰ দিশত আগবাঢ়িছে। অহা 5টা বছৰত আমি যদি কনকলতা বৰুৱা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰোঁ, গোলাঘাট আৰু গহপুৰৰ টানেলৰ কাম আমি সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰোঁ, মই বিশ্বাস কৰোঁ
যে অসমৰ ভিতৰতে গহপুৰ এখন বিকশিত এখন অঞ্চললৈ ৰূপান্তৰ হ'ব। গহপুৰে অভূতপূৰ্ব উন্নয়ন দেখিব। পৰ্যটকৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকে শুনিছে আমাৰ ইয়াত যিটো টানেল নিৰ্মাণ হ'ব ৰেল আৰু মটৰ গাড়ীৰ, এইটো ৱৰ্ল্ডৰ ভিতৰত ছেকেণ্ড টানেল হ'ব। ইয়াৰ আগতে আমাৰ পৃথিৱীত এনেকুৱা টানেল মাত্ৰ এটা আছিলে। ইয়াৰ ফলত গহপুৰ আৰু গোলাঘাটৰ মাজত ৰেল সংযোগো বাঢ়িব আৰু আমাৰ গহপুৰ উত্তৰ অসম উজনি অসমৰ এটা কেন্দ্ৰীয় অঞ্চললৈ ৰূপান্তৰ হ'ব। কনকলতা বৰুৱা বিশ্ববিদ্যালয় হৈ যোৱাৰ লগে লগে গহপুৰ শিক্ষাৰ এটা অন্যতম কেন্দ্ৰস্থলী হৈ পৰিব। মই ৰাইজক এটাই কথা ক'ম, যোৱা 5 বছৰত আমি গহপুৰৰ কাৰণে যিমান কাম কৰিলোঁ, অহা 5 বছৰত আমি তাতকৈ 4 গুণ বেছিকৈ গহপুৰৰ কাৰণে কাম কৰিম। আমি Mama, I love you. यहाँ पे जो हम लोग अभी जा रहा है गाइस, हमारा अब्बास जो उसको ढूंढने के लिए जा रहा है। आप लोगों को मामा को देख के कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा ना भैया? हमको भी बहुत अच्छा लगा है। और यहाँ पे हम लोग थोड़ा खाने पीने के लिए जा रहा है hotel में। Guys, upang ngulog gula lampu kalau mana ekdom ada pakai kabang mana ledung lepe kabang se tani se gumo tawam gari okolai dungku tani okolai dungku mana ngo supang malah geda ke sekang ada apa ngegutula geda bara ke mukda bohari kusin geda bara ngulog dolong nga supang mana gari de okolai dungku sang ngulog supang gari dungku okolai ngulog roboy bona ngulog gari dungku saya kubo apa lagi deh Mama ko na ayop ka ako ni. Ada ka po ragan. Mana nyolom jangan biba ko ni. Ngol biga. Biga. Ini harap ko na matang ni torang ni. Murah mata mama kalak. Boba kar ko gerak ko. I am going to Bortamoli. I am going to Bortamoli. Supang all guys pingkang ko bang sa mamul gil gerak ko bang. Balak ka na ayam biya po. Karka bunga matang maning kam naro harap pilhaim bigay mamdang. Biya ba ba? Karka bayar wala sinakigilong ko bang. Karka wala ko mordon baro ka polay. Ano pa bide ba po? Orang bilang, भैया बाय बाय, थैंक यू। और हम लोग बस से उतर चुका है। यहाँ पे देखो हम घर में फंस गया है अभी। और कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा कि नहीं लगा कमेंट में करके ज़रूर बताओ। और मेरे लिए अच्छा होगा और आप लोगों के लिए क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। और आज का वीडियो यही तक ख़त्म कर देता हूँ। और यहाँ पे देखो हम घर में फंस गया हूँ और सीढ़ी से अभी हम उतर रहे हैं। तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।